Matsaafni kee kana keessaa kamii filadhu natti himi. Kanamoo maaltu si galche tokko jettee mee kam akka sanitti hin dhaqoy. Ani kiristaana abbootiin isa kana moo qoy sardaminati tokko hin jenneti matsaafni isa kana moo qulqulluu tokko isa kana moo isa kana la kun macaafa qulqulluudha. Maaltu si galche qulqulluu ana moo sooree gaafadhe naaf deebistaa naa deebisee ani waa gaaffii baay'een qaba quraana keessa. Bakka dhiisa tamma ergam beektu taanaan hin gaafata amma bu'e amma waa'ee quraanaa miti booddee asofna waa'ee quraanaa booddee amma waa'ee kana gaafatu jira na biraa charraa kenna jitaa. Taana waa'ee koona gaafachuun barbaada akka zamma baay'isi waa'ee musliimaa gaafachuun barbaada. Nama biraa waliin dubbadhu bakka amma cufadhu obboleetti nama biraa waliin dubbanna. Tole? Nama biraa waliin dubbanna. Charraa zeeganii neeti miti maraatti himi. Akkas galatoomi. Amma kana asofteetta. Ishi maqni ustaaz waliin dubbattu. Salaamna. Osoon dubbatiin dura waa ibsuu barbaade ustaaz Farhaan ani wajjin dubbachuun barbaanne amma beekanii. Waa ibsuu barbaade. Fayyaadha alhamdulillah. እኔ ላንተ ጥያቄ አለኝ ላንተ ጥያቄ እኔ ማንም ሰው በየትኛውም ሃይማኖት ማመን መብቱ ነው ማለት አይንኩኝ ግን የራሴን ሃይማኖት ሲያሾፉበት እናደዳለሁ። የሙስሊም ሃይማኖትን ይነካል ፈልግም የኦርቶዶክስም ሃይማኖትን ይነካል ፈልግም ማንም ሰው በየትኛው እምነት መሄድ ይመቸኛል ወዳለው መሄድ መብቱ ነው። ነገር ግን አንደኛ ማለት ነው ሚዲያ ላይ ስትወጡ ስለ ሙስሊምም አጀንዳ አታውሩ፣ ስለ ክርስቲያንም አጀንዳ አታውሩ። ካስተማራችሁ ቁርአናችሁን አስተምሩ። የኛም ኦርቶዶክስ ስለራሳችሁ ብቻ አስተምሩ። ሁለተኛ አንተ የኛን መጣፍ እንድታረጋ ያስከው አንተ ሙስሊም ትሆንክ የኛን መጣፍ ለምን ያስከው? አዳምጪኝ። አንደኛ እኛ ስለ ሰው እናወራ፣ ስለ መጽሐፍ ግን ለማውራት ማንንም ፍቃድ አንጠይቅም። ምክንያቱም መጽሐፍ የተጻፈ ለሰው ልጅ እንጂ ለክርስቲያኖች ብቻ ተብሎ የተጻፈ ነገር የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለክርስቲያኖች ብቻ ብሎ አላስተማረም። እነሱም የጻፉት እነ ዮሐንስ እነ ማርቆስ ሉቃስና ማርቆስ የጻፉት ለሰው ልጆች ብሎ ነው የጻፉ ይመስለኛል። ካልተሳሳትኩ አይደለም ካልሽ ደግሞ ትነግሪኛለሽ። ስለዚህ መጽሐፍ ለሰው ልጅ ከተባለ ገባ ላይ እስካለ ድረስ ገዝቼ የማንበብ መብት አለኝ መሰለኝ። ያልገባኝን ደግሞ ከዚህ አንስቼ መጠየቅ መብት አለኝ። እችላለሁ ያለ ሰው ይመልስልኛል፣ አልችልም ያለ ሰው ይተዋል። ምንም ችግር የለውም። ገብቶሻል? ከዛ ውጭ ምንም ነገር ስድብ የለም እኛ ጋር መጠየቅ ነው ወይ ጠይቁናል ወይ እንጠይቃቸዋለን። ከዛ ውጭ ምንም ነገር የለም። አንሳደብም፣ ሰው እናከብራለን፣ ስለ ሰው እናወራም። አንቺንም አንሰድብም እንኳን እናንተሽ ማለት ነው። ስለዚህ ያልገባኝ ነገር ካለ ወንድሜ ነው። ግን እዚህ ላይ መተህ ስለኛ እምነት ስለ ኦርቶዶክስ እምነት ስትናገር ያሉት እዚህ ጋር የእናንተ እምነት ተከታታዮች ናቸው። እዚህ ጋርም ትናንትና ወደ እናንተ የመጣችሁ የምትማረው የእናንተን እንጂ አሁን ተንግዲህ ወደ የኛን እየተማረች አይደለም። የኛን አልፈው እሷን ተዋት የነካዋት አይደለም ገባ እሷን ተዋት። ስለዚህ እዚህ ጋር ስለኛ እምነት ምን አስወራህ አንተ? አንደኛ ምን አስወራህ ስለኛ እምነት? ማንም የራሱን እምነት ነው የሚመራው። እሷ መፍቷ ነው። ማርያምን ማንም አይከለክላትም። መሲ ትናንትና ሙስሊም ሆነች ብሎ ማንም ሰው መሲን ስለሷ አታውሪ አልኩሽ እኮ እኔ። ለምን ይሄን ታወራለህ? ለምን ታነባለህ? አይደላችኝ? ይሄን ጠይቂኝ መልስልሻለሁ። በቃ ስለሷ አታውሪ ብዬሻለሁ። እኔ ጥያቄ አለኝ ከዚህ መጣጥ ማውራት እኮ መፍትሄ ነው። ማውራት መፍትሄ ሚርጋ ቀባበል እሱ ቤት መነኬ ፈንቴዱ በጥረቄ እሱ ቤት ከፍተሽ አውሪ ስለሰው አጀንዳ ኦርቶዶክሲ ማሊፍ ቃብታ አጀንዳ ኦርቶዶክሲ ዲሲ ኪታብ ኦርቶዶክሲ ዲሲ የቁርአናችሁን የእናንተን የቁርአናችሁን ስንቱ ሙስሊም ሆኖ ስንቱ አለ ስንቱ ናቸው ስለኛ ስለ ኢየሱስ ስለ ኦርቶዶክስ ስለ ማርያም ምንም የሚመለከተው ነገር የለም። የኔ እናት እስቲ ተረጋጊና ልመልስልሽ። ተረጋጊ፣ ምንም ችግር የለውም። ብንማማር ምንም አንቺም ቁርአን ብትማሪ ቁርአንን ብትጠይቂ እኔም አንቺም ብጠይቅ ምጎዳን ነገር የለም። መማማር ነው። እኔ እዚች ጋር ልልሽ የምፈልገው እኔ እነዚህ መጽሐፍቶችን አንብቤያለሁ። ያነበብኳቸውን ደግሞ ያልገባኝ ነገር እጠይቃለሁ። ገብቶኛል መመለስ ይችላል የሚል ሰው መጥቶ ይመልስ። አልችልም ያለ ሰው ደግሞ ይቀበጥና እኛ ደግሞ ጥያቄዎችን እናቀርባለን። አንቺ ደግሞ ከእስልምና ያልገባሽ ካለ ይሄ ብቻ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ቅር ካስባለሽ ምንም ማድረግ አንችልም። እንግዲህ ቅር ካለሽ ምንም ማድረግ አንችልም። እኔ እኮ እኔ ያልኩት ማለት ነው ያልገባህን መጠየቅ የምችለው አንድ ሰው እምነቱን ቀይሮ ወደ ሌላ እምነት ሲሄድ የዛን እምነት ነው ስለማያውቅ መጠየቅ የሚገባው እንጂ ያልገባት እኔ አሁን ስለእናንተ እምነት ምን አግብቶኝ እጠይቃለሁ። ምክንያቱም አልገባውበትም። እኔም ኦርቶዶክስ ነኝ። ምን ልሆን የሙስሊምን እምነት እጠይቃለሁ አልጠይቅ። ስለዚህ አንተ ምን አስጠየቀ? ስለዚህ ምን አስመልክቶ አንተ ይሄንን ልትል የቻልከው?
ለማወቅ ፈልጌ ነው እኔ እንጠይቅ ለማወቅ ስለፈለኩ ልጠይቅ ነኝ ማወቅ ተፈለክ መጣፈን እዛን እዛው አንብበውና አይምሮ ውስጥ ከተተውና ቁጭ ሚዲያ ላይ ምን አስወጣ አሁን እኮ ይሄ ራሱ ማባላት ነው የሚባለው ገባ ወንዶች ሳዳ በጣም ስለቹ ይወዳ በጅዱዳኒ እርጋክ የደቂቃ ሰዲ ደቂቃ ለማወይት ይደበርፈዳሜ ሲጋ በለይታዬ ወደ ትምህርት እንሄዳለን ያቻቸው አትጭው እሺ የሮታካ መግዲ ኦብሲያት ለኒ ብስሚላህ الرحمن الرحيم ወን ጀቹ በርባደ ኡስታዝ ፈርሃን ጀቹዳ አካ አሱማንት ኮሲዳ ያኒ ሊብላግ الرساله አካ ስለቲቀ የሮ እዱ በክተኒ ጆሌ ወን ያከና ጆነ ጀቱ ፊ ጣቢዕ ወይዳ ከሰካኒ ሰሙሳኒ ከሰቲ አላህ ጀቹን ዋን ኡማማ ወይቲፈካ ጆሌ አላህ ጀቹን ኤኙዳ ከንጀዱ ጆሌን ጋፈቱ ጅራኒ ጋፈቹ ትሌ ጅራኒ ኢንጋፈተን ሌላ አላህን ኤኙዳ ያ እጆ ስርቱ ባዳ ጆሌን ክርስቲያናና አላህን ኤኙዳ አላህ እነማ ለክ ነማሚቲ አላህ መላኢካ ለክ መላኢካ ዳሚቲ አላህን ደላታ ለክ ደለቱ አላህኒ ዳልቻ ለክ ደልቹ አላህኒ ሙለታ ሙለቱ ረቢን ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሰሙለቱ ሚቲ ከኑቲ አላህ ጀኑን አላህ ጀቹን ኢሳ ወሁንዱማ ኦልጅሩ ከዋሁንዳ ኦልጅሩ ከኡመሙ ሁንዱማ ኦልጅሩ ከወን ተኩለ ኢሳ ዳንገሱን ደንደኘ ከጉድነ ኢሳራ ረቢን ሱብሓነሁ ወተዓላ ጉድነ ኢሳራ ወን ተኮ ኢሰቲ መርሱን ደንደኘ ኡመምኒ ኩ ረቢ ቢራ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥቃል ረቢን ኬኘ ሰሰኒ ይረፉ ይሙጉ ረቢን ሱብሓነሁ ወተዓላ ይረፉ ይሙጉ ደበለታን እንደልጁ እንደለሙ ሌላ ሃዳ ፈባለ ቀበን ጀደም ለም የልድ ወለም ይውለድ ፈካታ ለንቀቡ ረቢን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈካታ ለንቀቡ ፈካታ እንቀቡ ከናፉ ረቢን ወጉጀን አላህ ወጉጀኑ አላህ ጀቹ ወንብራ ሳነት እስኒትን ፈካቴን አላህ ጀቹን ጀቻ አንፈከኝ ኦርቶዶክሲ ወራ ግብጽ ይፈረቹ ደንዴሰን አላህ ይመጀደን ቢስሚላህ الاب ጀደን ቢስሚላህ ጀደን ይቱ መንጀር ቀባ አኮ ሙስሊማ ከን አላህ ጀደን አላህ ጀቹን ኢሳን ብረት ኤኙን ሁምና ወልአና ሁምና ዋሁን ዳ ኦልጅሩ ጀቹን ፈከኝ ጃፋማ አማ ተክና ሃይማኖት ጀዳሜቲ ወና ተኮ ጅራ ሲኒገልቴ ተክላ ሃይማኖት ጀቹን ቄሲ ኢትዮጵያቲ መቃ ሳቲን ወና ወር ግብጽ ዳ ወና በኔቲን ጅራ ሞቂያ በኔቲን ጅራ ዮካኒ ዌብሳይት ጀቹን አላህ ጀቹን ኤኙ ከተበል ኢሴ ሲኒሙ ደንዳ ሲኒሙ ሊሱ ደንደኛ አላህ ጀቹን ሁምና ዋሁን ዳ ኦልጅሩ ዋሁን ዳ ኦል ከንጅሩ አከለት በርሲፈማ ጀቹን تمام اما اسلام ما ستي مجرا مقدي اوبس تمام الاسلام ما برسيسا تيمتيري اوبس يروتك تمام كنافو الله جيتشون اسا كنا يا جو اكدسا اسما اسين ما تابا كيسان كيزت ابا جتني ام تنسن اسواهن دا اول جرا جتني ام تنسن يرو غري يرو جري سنتي من يرو قيسي يو كان مو نمني غرغرا نمني ميديا رتي يا كون سنتي الله يناركا كبا جدي مسلم ني كان تمن harka kaba wogu rabbin jennu harka kakiya kaba jennin amannu harka akka umama da kaba jennin amannu Rabbiin dhugaadha waan ufii isaatii ni qaba jedhe ni qaba waan hin qabu jedhe hin qabu harka ni qaba ni qaba laakiin harka kami qaba harka akkanaadha qaban jedhamu rabbiin harka isaan maltu qaba jedhamu harka isaan maltu qabamaa jedhama macaafa keessa dhaqi luka isaatiin gaafa addaamin jannata keessatti gaafa addaam badeetiin jedhe addaam eessa jirta addaam yeetnu yaalla jedhaatiin akkasitti jannata keessa osoo deemuudhaan miilaan kashkash osoo godhaa deemu addam gurra saatiin dhagee jedha waaqayyo osoo miilaan deemaa jiru kashkash godhaa deema miilaan dhagee jedha kunu maal macaafni inuma sancaalaayyuu dubbataamisa sancaala dubbataami miila saatiin osoo jannata keessa deemu addam dhagee jedha macaafarra jira inni kun tayyib muslimni nuti akkasiyyuu hin jennu nuti akkasiyyuu hin jennu bar nuti harka isaan malu qabaa jedha garuu macaafa keessatti ammoo miila qajeelaa ka jannata keessa ittiin deemu qabaa jedha macaafa okee kun gaafii maaf isin taane nuti amma gaafii kanatti nuti ta'a harka isaan malu qabaa yoo jenne ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan tokko waa walitti fakkeessuu qabu akkuma beekumsa isaan malu qabu fakkeenyaaf amma namni beeku osoo farhaan amma beekumsa qabaa yoo jedhame beekumsa qaba jedhama rabbiin beekumsa qaba maqaan kun wal fakka laakiin ammoo osoo farhaanii fi beekumsi rabbiitiin beekumsi osoo farhaan tokko miti harka qaba rabbii wagguu jedhamu harki rabbiitiif harki uumamaadha tokkodha miti harki uumama kamitu wali fakkaataadha miti rabbiin harka isaan maltu qabu rabbiin harki isaadha mirga jedhamee yaamama malee lamaan isaatu mirga jedhama malee bitaan jedhamu bitaan maqaa bitaa jedhamu irratti hin dhaamu bitaa jechuun harka dadhabduudhaan jedhama waan ta'eef harka dadhabduudhaan jedhama waan ta'eef macaafa keessa dhaqaati zooraamee ijoolleen kiristaanaatiif jedhan macaafa keessatti jalqaba irraa kaasaa ga xumuraatti dubbisaame harka bitaadha argitanii macaafa keessatti sinigaltee
harka bitaadhaan argitanii harka isaa bitaadhaan jedha macaaf hin jedhu xumura raaga jalqaba raaga xumuraatti dubbisa harka mirgaa isaatiin jedha macaafni harka mirgaa isaatiin jedha harka mirgaa isaatiin jedha yeroo dubbatu hundumaa harka mirgaa isaatiin jedha macaafa Isaayyaas dubbisa bakkoota garaagaraa faarfannaa dubbisa harka waaqayyoodha waggu dubbatu harka mirgaa isaatiin jedha tamaam akkas jedhetuun dubbatama malee harki rabbiidha bitaadhaan jedhamu. Namni harki rabbiidha bitaadha jedheetiin dubbatu ka akkasidhaa sun akkuma uumamni bitaa qabu kana rabbiidha bitaadha qaba ka jedhu ka akkasidhaa sun mataan isaadha sirriidhaa miti yaalamuu barbaachisa jechuudha. Waliigalatti wanni isin jechuu barbaadeef ijoollee kiristaanaatiin waan miidiyaa irratti islaamummaadha isinitti himan dhugoomsu callisanii dhugoomsu isaan ta'e koottaa nu gaafadha islaamummaallee nutillee wagguu isinitti dubbannu aaru dallannu achi buusu as buusu osoo hin taane gataati hubadha. Fakkeenyaaf Farhaan amma kun wajjin haasofnaa jechuu jedhu wagguu wajjin haasofnaa jedhan haasiwi xiqqoosiidha akka namaatiitti jechuudha. Dajjaamaa taatee akkanuma qabattee tumaan beekaa khalas akkanatti hin deemin sirriidhaa miti kun faras gaariidhaa miti ati nama erga taate sammuu qabda yaaduu qabda khalas gaafadhu bari islaamummaa gaafadhu gaafachuun barbaadu xayyiif gaafatamuu barbaada gaafatamuu hin barbaadu maaliin jiraattare addunyaa kanarratti hin gaafatamtu hin gaafattu akkamiin jiraattare maaliif jiraattare ati dargaggeettidha dhaloota jaarraa 21 jaarraa 21 keessa immoo jaarraa jechuun beekumsi keessa faca'e. Jaarraa kana keessa si gaafachuun barbaadu gaafatamullee barbaadu hin jedhamu inni kun takka gaafadhuutii bare takka ammoo gaafatamiiti deebisi. Jaarraa 21ffaa keessa as teesseetiin an gaafatamuu barbaadu gaafachuullee barbaadu hin jedhi. Kun waan fafaate rabbiin fafa jalaa sinaa baasu akkasuma safaraan itti deebi'amu kanuma ibsuu barbaadeeti itti deebi'amu. እሺ ኦርቶዶክሳውያን ካሉ መግባት ይችላሉ። ወደ ኦርቶዶክሲ ጋፊ ሲንጋፈና ሴኑ እንደሰኒ ጋፊ ሲንጋፈና መስቀሊፍ ኢየሱስ ማርያም ጀርሰደን ተቆሞ ገርገሪዳ ወልጫሉሞ ተቆሞ ጎተኒ ሰገዱፊ ለሶስታቸውም ትሰግዳላችሁ ለመስቀልም ለኢየሱስም ለማርያም ትሰግዳላችሁ ይሰግዱ ማርያም ዳፊስ መስቀሊ ዳፊስ እንሰገዱ አኩመ ይሰገደን ይሰገዱ አኩመ ኢየሱስን ከበጀን ጀርከን እስከበጆ ጀሪ ተቆሞ ገርገሪ ፈከኛ አባይል ማፍሮ ቁልቁሎ ሰደን ተቆሚቲ ilma haadha masqalii sadan tokkoon isin jedhe sababa dhugaadha jettu akka barumsa ortodoksiitti meekootaati nutti hima akka macaafaatti jarri sadan tokko akka abbaa ilma afur qulqulluu sadan tokko ta'e Yesuus Maariyaamii fi masqaliin tokko akkuma Yesuus sagannu masqaliidhaan saganna akkuma Yesuusin kabajnu masqaliin kabajna akkuma Yesuus sagannu Maariyaamii fi sin saganna አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱ አንድ እንደሆኑ ሁሉ እናት ወልድና መስቀል ሶስቱም አንድ ናቸው። ለልጅ እንደምንሰግድ ለማርያምም ለመስቀልም እንሰግዳለን። ኢየሱስን ልጅን እንደምናከብር ማርያምንም መስቀሉንም እናከብራለን። ሶስታቸውም አንድ ነው። እንደዚህ ብሎ የሚያምን ሰው ያመነ ነው ይላል። ያለው ደግሞ የደየነ ነው ይላል። ስለዚህ እናንተ ለመስቀል ትሰግዳላችሁ ወይ ነው ጥያቄያችን። ለማርያምስ ትሰግዳላችሁ ወይ? ታሮች ካሉ ወራ ስለ ጅርተን ኦርቶዶክሶች ጅራተን ከሌላችሁ ደግሞ ከታች እናስገባለን። እዚህ ላይ ያላችሁ ሰዎች ሶፉማ ጋዲሴፍ ጊፍቲ ይቀን ኦርቶዶክስ ወይ ነገነ ሲልካታ ነጋኬቲ ነጋገለና ቀይፋታ ነጋዳ ኦርቶዶክስ ሂዳ ለክ ጴንጤዳ ነው። ኦኬ እሺ ኦርቶዶክሲ በርባድነት ጴንጤዳ ጥቆሽ ቆይ ነው ኦብሲ ቶክቸ ኦርቶዶክሲ ጋር ነገራፍና ኦርቶዶክስ ጉያም ደውጂሮ ለራኮን ገብዶ ዱበርቲን ኦርቶዶክሲ ግማሽ አመከታት በይቶ ኡስታዝ አቤት ጅብሪል ከንጀሩ ገልችሜ ማለት ጋፊን ከማል ቱሪ rakoon qabu gaafataan jira kunoo gaaffii ko galchi si buufnee galchinu galchi rakoon qabu barreeffatu barrees tokko barrees ኦርቶዶክሲዳ አዎ ድብና ነው አዎ ነኝ ችግር አለ ሴት ነሽ ዱበራ ዱበራ ምን አልክ? ሴት ነሽ ወይ? በስሜ አይተህ ተረዳ መረዳታችን። አይ ድንገት ደስታ የከረሜላ ደስታ እንዳውን ብዬ ነው ወንድም ሊያወጣ ይችላልና። እሺ ጥያቄ አለኝ
ልጠይቅሽ? ምን ልጠይቀኝ ፈለክ? ታንተ ጋር መሄድ ጥያቄ ነው የምጠይቀኝ? አዎ ከኔ ጋር መሄድ ጥያቄ ነው። ያው ትንሽ ስለከበደኝ ነው የምጠይቅሽ። መጀመሪያ ማወቅ ፈለክ? ያኔ ሰለምን ፈልገህ ነው አሁን እዚህ ጋር ጠይቀኝ። እሺ ጠይቅሻለሁ። የምጠይቀው ነገር ምንድነው? የሆነ ክታብ እያነበብኩ ነበር። መጽሐፉ ምናል ድርሳነ መድኃኔዓለም ይላል። አንተ መጀመሪያ ስማ፣ ሙስሊም ነህ ክርስቲያን ነህ አንተ? እኔ ሙስሊም ነኝ። አይ እኛ መጽሐፍ ቅዱስ መያዝ አይጠበቅብክማ፣ በእጅህ መንካት አበደና። አንተ ሙስሊም አክራሪ ትሆንክ በፈጣሪ ዘንድ ስትጠየቅ የኛ መጽሐፍ ቅዱስ መያዝ ለምን ውስጡን ምንነቱን አታውቅም እኮ። ውስጡን አይቼ ለመጠየቅ እኮ ነው። ማን ከለከላል እንዳልይዝ መጽሐፋችሁ? ፈጣሪ በፈጣሪ ዘንድ ስትጠየቅ እኛ የእናትን ቁርአን በእጅ መንካታችን አንችልም። እኔ አሁን ሴትዮ ቤት ነው የምሰራው። የእሷን ቁርአን በእጅ አልነካም። የእኔን መጽሐፍ ቅዱስ በእጅ አልነካም። ተከለከለ ነው። የእኛማ ተከለከለ እኮ ነው። አላህ በቃሉ ከልክሏል። እንደ የእኛም ለአንተ ብቻ ማን ሰጠን? የአንተ ብቻ እንዲከለከል የኛ እንዳይከለከል ማንም አልሰጠም። አመና ሃይማኖት እኩል ነው። አዎ እኩል ሃይማኖት። ይቅርታ እናታችን፣ የኛ በቁርአን የተከለከለ ነው። አንድ ነጃሳ ሆነ ሰው እንዳይዝ እንዴ። ቆይ እኛ እኮ ክርስቲያን ስንሰግድ ቂጣችን ታጥበን ነው። እናንተ ግን ቂጣችሁ ነደርኩ የምትሰግዱ ዜጋ ናችሁ። ደግሞ ተኛችሁ ልትሆኑ። ቆይ ችግር የለውም፣ እሱን እንመለስበታለን። እኛ ነጃሳ ስንል ነጃሳማ የሰው ሃይማኖት ገብቶ የሚቆሰቁስ ነው ነጃሳ። ናልንገርክ። ቆይ እስቲ ለምን እንትን ትያለሽ? ቀስ ብለሽ እናውራና ከዛ ደግሞ ትሰጫለሽ። እኔ ያልኩሽ ምንድነው? አንደኛ ነጃሳ በሁለት ይከፈላል። አንደኛ የውጭ ነጃሳና የውስጥ ነው። አሁን አላህ እያለ ያለው ውስጡ ነጃሳ ሆነ ሰው መያዝ አይችልም አለ። ንጹህ የሆነ ሰው ብቻ ነው። ነጃሳ የምናውቀው ሽንት ቤት ነው። ሽንት ቤቱ ውስጥ ነው። በዛም ቢሆን እኮ ከእስልምና በላይ እኮ ንጽህና አላችሁ። እሱን መታጠብ እኮ አስተምርሽ መጻፍሽ የት አለ? ሽንት ቤት ስትገቢ ታጠብ ይልሻል። ንጹህ መሆንሽን በምን አውቃለሁ እንዴ? ድብና አርግተህ ነው የምታውቀው? እንዴት ነው የማውቀው? እስቲ መጽሐፍሽ የታዝሻል ታጠቢ ብለው ሽንት ቤት ገብተሽ ትወጪ ታጠቢ የምልሽ አለ? ባልታዘዝም ህሊናዬ እኔ አንድ ወደ ጸሎት ስገባ ራሴን አጥቼ ነው የምገባው። እኛ የምናወራ ስለ መጽሐፍ እንጂ ስለ ህሊና አይደለም። አንቺ ከሳይንስ ተምረሽ ወይ ከሙስሊሞች ተምረሽ የምታደርጊ ድርጊት ሳይሆን መጽሐፍሽ ያስተምርሻል ወይ? ስለ መጽሐፍሽ ነው እያወራሁ ያለሁት እኔ ስለ ሰው ተይ። አሁን እዚህ ጋር ኦኬ ሀቢብ አይ ዶንት ኬር። አንተ እዚህ ጋር መላጣክን እያበራክ ተገጥረህ እኔ እዚህ ጋር ኳስ ሜዳ ነው የምመስለኝ አይደለም። ደስታ አንዴ ተረጋግተሽ አውሪያቸው። እነሱ ማን ስለሆኑ ነው የእኛን ሃይማኖት ጠይቀው? ደስታ ጥያቄን ጠይቀው፣ እኛ በተረጋጋ መንፈስ ጥያቄን ጠይቀው። አዎ እንደዛ ደስታ። እሺ ተረጋጊ። እሺ መረጋጋት ይሻላል። አንዴ ጅብሪል ላውራና ጥያቄ ሱስታን ጠይቃላችሁ። ምክንያቱም እኔ ልሄድ ስለሆነ ትንሽ ከጅብሪል ጋር ላውራና ስልክ ተደውሎብኝ ነበር። አንተ ነክ እንትኑን ማለት ርዕሱን ይዘህ የመጣኸው አንተ ነክ። ዛሬ ከምን ተነሳስተክ ስለዚህ ጥያቄ ለመጠየቅ ሚዲያ ላይ ወጣህ? እስከ ዛሬ የት ነበርክ? ያኒ ዛሬ ነው ኦርቶዶክስ ሃይማኖት የታየክ ማለት እስከ ዛሬ የት ነበርክ? ዛሬ ምን አነሳስቶክ የኛን መጽሐፍ ይዘህ ሚዲያ ላይ ወጥተህ ለመጠየቅ? ማለት ይሄ ልታስረዳኝ ትችላለህ? በደንብ አስረዳችሁ። ልንገራችሁ፣ አመንታችሁ አልነካንም። ለምን በእኛ ደስታ እኛ በእናንተ በሙስሊም አመንታችሁ ደስታ ከረሜላ የማር ወለላ የሚባለው ነገር አይደለሽም አንቺ። ድሮ እንደዚህ ነበር የሚባለው። አንቺ ማርሳን ማራራ ነሽ እና ከስር ተቀመጪ። መማማር እንጂ መንጫጫት አይደለም እዚህ ስራችን የምንቀመጠው። እሺ፣ ስለዚህ ከስር ታፕ አድርጊ አንቺ። እሺ አዩ ለአንቺ ልመልስና ከጅብሪል ጋር እናውራ። ትንሽ ደቂቃ ነው ያለኝ፣ 10 ደቂቃ ምናምን። እሺ ኦኬ። አይ እኔ ልጨቃጨቅ ልከራከር ሳይሆን እንደተማረ ሰው ሃይማኖተኛ ከሆናችሁ እንደ ሃይማኖተኛ እናውራ ከተባለ ትልቅ እንሁን። ገባክ? ዛሬ ላይ መተህ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘህ ጥያቄ እየጠየክ ነው። ኦኬ፣ ልጠይቅበት የተነሳሳህበትን መንገድ ንገረኝና ከዛ በኋላ እንቀጥላለን። እሺ የኔ እናት አመሰግናለሁ።
ጥሩ ስነ ምግባር ስላለሽ በመጀመሪያ መጠየቅና ማንበብ የጀመርኩት ዛሬ አይደለም። ማንበቡ የቆየ ነው። መጠየቅ ደግሞ ያው ወደ 10 ዓመት ምናምን ይበልጣል። ዛሬ ድንገት አይተሽኝ ይሆናል። ሁሌ እንድታይኝ ግን ከአሁኑኑ ፎሎ እንድታደርግኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ምክንያቱም ሁሌ ታይኛለሽ። ፎሎ ስላላደረግሽኝ አይተሽኝ ስለማታውቂ ነው እንጂ ሁሌም እዚህ ላይ ያለው እጠይቃለሁ። ብዙ ጊዜ ደግሞ ኦርቶዶክሶች እኛ ጋር አይመጡም ይሸሻሉና ከጴንጦች ጋር ነው ሁሌም የምናወራው። ዛሬ ኦርቶዶክስን ሳገኝ እንደው ከመጣችሁ አይቀር ብዬ የሆነች ልጅ ስትከራከር የሆነ ያለኝ መጽሐፎችን ወጣ አደረኩኝና እሱን ላሳያት ነው ወደዚህ ያወጣሁትና ለጥያቄ መጣሁት። ድንገት ቅር ካለሽ ይቅርታ አድርግልኝና የከበደኝና መጠየቅ የፈለኩትን ነገር ያለውን ነገር መልሽልኝ። ካልቻች ደግሞ አይ እኔ ደግሞ እሱን እንደ ሃይማኖቴ ማለት በማቀው ደረጃ እዚህ ሚዲያ ላይ ያለ ሁሉ ስለ ሃይማኖት ያውቃል ማለት አይደለም። ቁርአን የሚል ሁሉ ስለ እስልምና ያውቃል ማለት አይደለም። ሙስሊም ተብሎ የሙስሊም ስም ያለው ሁሉ ስለ ሃይማኖቱ ያውቃል ማለት አይደለም። መስቀል ያሰረ ሁሉ ኦርቶዶክስ ነው ማለት አይደለም። ገባክ? አንተ የእውነት ስለ ሃይማኖቱ ጠለቅ ብሎ የማወቁ ፍላጎቱ ካለ ቤተ እምነት አለን የተከበረ። ኦኬ፣ እዚህ ሚዲያ ላይ አይደለም። ኦርቶዶክስን የምታውቃት ሚዲያ ላይ አይደለም። አመሰግናለሁ። እሺ ስለ ምክርሽ አሁን ከሌላ ሰው ጋር ላውራ። ወላሂ አንድ 10 ደቂቃ እሱንም እንትን እየጠቆምኩ ነው እንጂ ያወራው ነው የምሄደው። ድንገት ማስረጃ ለማሳየት ካስፈልገኝ ብዬ አንድ 10 ደቂቃ ልቀመጥ። እሺ ከጅብሪል ጋር እንደ ላውራና ይቅርታ አድርግልኝ። እሺ መንገድ ልሄድ ነው። ኢትፍናቲ ያሽ ዲፈማቲ ፍናቲ ኡስታዝ አወል ጊዋኒ ሶባንቱ ጅሩም ዋን ዱርዱበተን ራስ ሶባኒ ጅሩ አነት ጀርጀራ ዋንቴም ነው ሃዱ በዱት ኡስታዝ አወል ትስከኔ ደማ ማለት ጀናን ጀርጀራ ወጂራታ ፊከን ከቲ ዴቪሲ ሰከን አናመና ደማ ቀጣይ ሲወጂ ዋስ ሶብደራት እንዱበና ይቻል እንዱበተራ ኮን እንጅሩ አብሽር አይ ጋፊ ቀምና ጋፊ ቶኮ ለማን ቶኮ ቀምና ሰነግ ለማን ሲጋፈዴቲኒ ከራኪየት ዴማ ናዴ ቢፍታ ዋንድ እንደው ሲፈያ ላይ ጋፈል አያ ሃቲ ኢልሚ ፊ መስቀሊን ቶኮ ደጀተሞ ገርገር ጀት አይ ቶኮ ሚቲ ኦኬ ኦርቶዶክስ ዳሚያት እሺ መጽሐፈ ከነን ፍረታ ኦኬ ማልጀን እንፍረታ ጀልቀም እኮ ማልጀላ ሲንጀር መጫፍች እኮ መጫፍች ጀልቀም እንፍረታ አሃ መተድሬሳ ኦኬ ማልጀላ መጫፍች ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገደለ መባጽዮን እሺ ወናሳ ቻፓ ሰነሙልሲ ቻፓ ማለት ቻፓ መጫፍቻ ነው ቻፓ አይደለም እኮ ከስመት ጀረ ቻፓ አንቀም እኝ በረይ ሰሬ ካከሲጅሩ ኪታባ ከነማ መቃረ በራይ ሲፍረዳ ማየት ይችላል መጻፍሳ ከዛ ብራችሁ እንደሳ ቻፓ አንቀሙ ፍረዶቹ ምርጋ ከቲ በቃ ቻፓ ሜናሙልሲ ሜቻፓ ሰነሙልሲ አንተ ቻፓ አለውን አውጣና አሳየኝሽ ቻፓ ምን አሳያለሁ አቲ ከቻፓ ቀቡ ከመና ቻፓ ቀባ ቆይ አዳምጠኝ ኦርቶዶክስ ታውሳ ኦርቶዶክስ ታውሳ ይሄኛው የእናንተ ካልሆነ አንተ ጋር ያለውን ደግሞ አምጣ ለምን አሳያለሁ ይሄው ቆይ ከኛ ጀት ቻፓ ጋር ቀቡ ሲብራ መባጽዮን ቻፓ ጋር የለኝም እንቀበውን አኒ ከቤኩ አገፈል ኪታብ ንመን ኦርቶዶክስ ከጅሩ ከቻፓ ቀቡ ነሙልስ ቻፓሳ ነሙልስ የኔ ቻፓ የለውም ያንተ አምጣሽ ያለውን ለምን አመጣልሃለሁ እኔ የለኝም አንተ ቻፓ ያለና ነግራለሁ ገጹ ላይ ከፍተህ ያሳየኝ አንተ ከመጻፍ ማልቻ ሲቦል ኢሳን እንቀበው ብራቲ ነሙልስ ቻፓሳ ከቤኩ ቻፓ ቀባ እባክ ቻፓሳ ነሙልስ ጅብሪል ካንኮዮን ፍረኔ ጅብሪል ካንኮዮን ፍረኔ ካንኬ ሰመነ ጅሩ ፊዳዬ አንን ቀበው ብራ ሲንጀ ደበር ካና የሳፍ ዴት ሲጀመር አታቅማ ቻፓ ቀባ ሳዩን ቤልቱ አታቅም እኮ ቆይ ከብራ ፈከኛፍ ኪታቦን ብራ እንቀበው አማኩና ይሄ መጽሐፍ አምጣ ካንተ ይሄ መጽሐፍ አምጣልኝ እንጅሩ ከማን ከናዩ እንቀበው ፈከኛፍ ከብራ ከሆነ እኔም ሌሎችን ላሳይ ይችላል ከብራ አይደለም እኔ የምፈልገው እኔ የምፈልገው ሶንቴን እሺ ቆይ ፈከኛፍ ነጋፈተ ሚሲ ዴቢሰሽ ነጋፈተ ሲ ዴቢሰ ኪታቦን ኩኒ ፈከኛፍ ኪታቦተ ዶጎንጎራ ቀበኒዳ ኦኬ ግን ጉባኤ ዳላለሜ ቻፓ ረተ ዳሜ ግዛማ ገዲፋማ ጅሮ ሶ ቻፓ ቀባቹ ሳነም ሙዲሲቲ ጋፊ በርባደን ነጋፈተ ጅራ ቻፓ ከቀቡ ፊድራኮን ቀቡ አማል ከቀቡ ሲፊዳን ቻፓ ቀቡ አማል ከታከተው ቻፓ ከቀቡ ኮኒ ኩኒ ቀባ እኒ ኩኒ ቀቡ ቻፓቲ ሞ ከቀቡ ፊድ በቃ ከናፍዩ መስቀል ቆይ ከናፍዩ የቺዝ ሱን ዶጎንጎራ ቻላ መስቀል ይፊ ማርያም ፈኖን ተኮ ዶጎንጎራ ዶጎንጎራ ዮቴ ዮ ኪታብኒ ሲዋረድ
መጽሐፍ ንኩ ምንም አታዋርደኝ። ቆይ ኪታብ ንኩ ጅብሪል አትጩ መጫው አይደለም። እሺ ዱባት የኔ መጽሐፍ ስተት ነው ካልከኝ እቀበልሃለሁኝ። አንተ ጋር ያለው ማህተም ያለው መጽሐፍ አምጣና ውሸታም ንበል ገጹን እነግርሃለሁ። ነኝ ገጹን ብቻ እነግርሃለሁ። ክፈትና ውሸትህን ነው የቤተ ክርስቲያን አይደለም ይሄው የኛ ገጽ ላይ ፊቱ ላይ ይሄኛ ፔጅ ላይ የለም በለኝ። ፉለ ከነረንጅሩ መጽሐፍ ንከኛ ከቻፓ ቀቦ ከንከ ክጅበ ጀዲቲ ባስ ነገር ሲሲ ጎበስ በቃ ዱባቴ ጅር ተቆፋ ኪታቦን ከና ኩኒ ሊክ እሺ ዱባቴ ተተረጋገ ኪታቦን ከና ኩኒ ሊኪን ቀበኒ አኒ ከኒን ባደ ደሙ ቀበን ግን ከኪታብኒ ጅሩ ቻፓ ላለም ይራተሞ ኪታብኒ ኩኒ ደጎንጎረ ቀበይ ደሜ ግዘባ የዱባታሜ ጅር ኪታባ ይስራ ጅር አገርቴ ከናፉ ከዋን እንጅሬ ፊ ይሄ መጽሐፍ ያወገዘችው ጅብሪል ይሄ መጽሐፍ ያወገዘችው አንድ ቤተክርስቲያን አምጣ ለምን አመጣልሃለሁ ተቆተቆ መቃዶ ወፍቴው ማወገዘም ሲንጀር ኪታብ ይቻል ቤተክርስቲያን ይጀምራል ኦርቶዶክስ ይተው ማለት ጅብሪል ማለት ቤካ ትልቅ ሰው ነን እንነጋገር እላ አከና አንጀት ሲቶ በቻ ጅራ በር ቆይ መጫም ንኩን ስሪ ሚት ጀደኔ ሮንደ ዱባታ ጅሩ ጀቴ ቤተክርስቲያን አልክ እኮ ወንጀና ለገፈት እሺ ወንጀና ለገፈት ኪታቦን ቆይ ኪታቦን ፈከኛም ገላት ድርሳናቲ ጀደሙ ኩን ዶጎንጎሪ ከሰትኒ እርገተም ማይዳኒ ግዘባኤ ዱባታሜ ጅራ እንስራ ጅረደሜ ዱባታሜራ መባጾኒ ቆይ መባጾኒ ኩን ዶጎንጎራ ቀባ ጀዳኒ ከዱባታም ቤተክርስቲያን ተቆናቪዲ ያወገዙ ሰዎች ተካማቃ ዳኒን ዱባን ደቦሌ ሶማልታቲ ሁንደ ሳኒ ጀደኒ በር ኪታቦን ኩን ኪታቦን ፈከኛ ወጋዲ ባሜታ ቆይ ወጋዲ ባሜታ ኢቶ አገፈዶ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወጋ ኩማ ሜቃ ቱርቴት ቶሌ ወጋ ሀገ ከነ ጉሉ ብይ መስቀሊፍ ሰገዳ በሄ ኢልም ወሃቲ ፊ ኢልሚ ፊ መስቀሊ ቶ ኮረጀቻ በሄ ከሌሰና ሙስሊሞች ቤት እንዳፈት ቆይ ኪታብ ኦርቶዶክስ ተውና ሙዲሲ ሲንጀ በር ሊጨርስ እኮ የማን እንደሆነ ያሳየኛ አብጡ አሳየው እኮ ይሄው አሳየው ኮን በመቃረብ በረስቴ በር አከ ፈከኛ ፈት ኪታብ በረስቴ ሰን ጉባራት በረስቴ ገዲሱ እንደንደ ሳበር መቃ ማን እንደጻፈ ላሳየሽ ላዙርልህ ችግር የለው ማልቱ ነገልቸና ኪታብ ባፊት ተው በረሰንም ተኮ ገዲሰን ቆይ ቻፋና ሙዲሲ አዳምጡት ያ ጀማ ምን አለ ይሄ መጽሐፍ የኛ አይደለም አለ መጽሐፉ ማን እንደጻፈ ያሳያችኋለሁ ቻፋና ሙዲሲ ድሮ መጽሐፍ ንኩን ከኛ ሚቲ ውሸት ነው ሙስሊሞች ነው ጻፉ አለ ይሄ መጽሐፋቸው እንዳልሆነ ክዷል እኙ በረሰ ኪታብ ከን እኙ ቆይ አባ በረሰ ሲዱብሳ እሺ ሲዱብሳ ማና ዱብስ ተማቃና ማረደረደሩ እንደ ሳበር አማግን ቻፓ ከቀቡ ኪታብ ማና አመንታ ቻፓ ቀቡ ነው ሙዲሲ ነጋፋ እኛ ከበረሰ ሲገርሲሳ ፕሊዝ ቆይ ነጋፋ ረቢ ያናለም ቆይ አንዴ ወገደ መባዓት ይሆን ጀዳ በአማርኛና በግዕዝ ይላል አዲስ አበባ 1998 ዓመተ ምህረት በግዕዝ ነው ግዕዝኛ የምታነብ ከሆነ የተጻፈ እሺ ማን እንደጻፈ ጻፊው ደግሞ አመጣልሃለሁ ኦኬ ጻፊ በራተው ፊኬት ያከነ ጎቴ ገዲፈማ ራበር ኪታብኒ ባየን ሲንጀቻራ በከኛ ቆይ ታረጋገይ ኪታብኒ ባየን ገዲፈማ ጅራ ኪታብቸ ልጨርስ ተራናከ እሺ ህትመት በዋሲውን ለብፁዕ ወቅዱስ እብነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያን ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም አርጋር ተምቴ ቻፓኒ ሳኔ ረጅራ ቆይ ዋጨገ ዘመንበር ተክለ ሃይማኖት ዘደ ቆይ ጅራ ሲንጀር ቻፓኒ ሳኔ ረጅራ አትቾክል አባቴ አትቾክል ጀረከናቲ ኪጂባጅር ተንፍረዱ ጀረከነቲ ሂንአማኑ ትክክል አይደለም ይሄ መጽሐፍ የጻፍኩ አንተ ነው ይቻር እንደው ምን አሉ መሰለ እዚህ ላይ ሲጽፉ መግለጫ ቆይ መግለጫው ላምብልህ ቆይ መግለጫው ላምብልህ እስቲ አንድ ተስበል መግለጫው ላምብልህ ረጅራ ቻፓኒሳ ቆይ ኦብስ አልተኮብስ ዋና ሲንጋፈነ ዱበቻር ታበር አልተኮብስ መጻፍኒኩ ማለከ ጀደኒ ወንጌላን አከገዲኒ ወንጌላ ገደከንታነ ዱበቱ ማልጀደኒ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ ይህን ድርሳነ መድኃኔዓለምና ገደለ አቡነ መባጽዮን ለሚጸልዩና ለምጠቀምበት ሰው ክብሩ ከወንጌል ቃል ኪዳን ከድርሳና ማህይዊ የሌለው ያላነሰ ነው ይላል። ያላነሰ ከምንድነው የማላነሰው? ከወንጌል ቃል አንስም ጀደኒ በረሰን ወንጌል ፋን ወልቂ ተዳ ወንጌል ገዲሚቲ ጀደ መጫምኩን አመራ ለገፈዶ ኪታብኒ ኩኒ ያው አባን ጳጳሲ ከጀደመ ሱን ቻፓን ሳ ረጅራ ሲንጀደ ኦኬ በቃ ይሄ መጽሐፍ ፈርሃን ቆይ ይሄ መጽሐፍ ፈርሃን ከጻፈው የኔ ከተባለ ያንተ መጽሐፍ አምጣ ከብራ በረሰ ኪታብን ኩኒ ቆይ ለገ መጽሐፍ ነምጣ እሺ መጽሐፍ ነምጣ አንተ ማፊዳን ውሸታም ማፊዳን ኪታብን ኩን ረቀባ
ጎበዝ ከናፉ እሺ ጎበዝ አዳምጠኝ ኦማ ዋንቶ ኪጅባን ጅሩ ኪታበ ተቆ የቻ ጅብሪል ቆይ መጽሐፍ ነከነ ጀሩ ጅራሞን ጅሩ መጽሐፍ ሪኮርድ ጎዳ መጽሐፍ ነከነ ጀሩ ጅራሞን ጅሩ ድርሳን መድኃኔ ዓለም ወገደለ መባጽዮን ከጀሩ ሲምብረ ጅራሞን ጅሩ ኦርቶዶክስ ገስ ኦኬ ደገፈ ድርሳን መድኃኔ ዓለም ናዱብስ ያካን ድበዶ ነጎኒ ጅራሞን ጅሩ ቆፈት ጋባደ መጽሐፍኒ ድርሳን መድኃኔ ዓለም ያቺ ቦዳ ወገደለ መባጽዮን ከጀሩ ጅራሞን ጅሩ ሲምብራ እኮ ድበደ ከቺ ቦደን ድበታ ቆ ተራገ ድበተ በርስ ጅራሞን ጅሩ ቆፈት ጋባደ ጅራሞን ጅሩ አኒ እምቤኩ አኒ ፈከኝ ፊምቤኩ ታባ ዋን ጅሩ ፊምቤኩ ግን ኪታብ ንጅሩ ቻባ ቀው ቤካን ከቻባ ቀው ነሞዲስ መልስ እኮ ነው አለቀ ፔሬድ አለቀ እምቤኩ ስለማታቀታውራ ኪታብ ኒ እሺ ኪታብ ኒ ፈከኝ ስለማታቀታውራ አለቀ እሺ ቆይ ሌላ ጥያቄ ጠይቀው ሌላ ጥያቄ አጣጥም ይሄን ሌላ ጥያቄ አለኝ ተውኩኝ አጣጥም አይደለ ሌላ ጥያቄ እሺ ከናፍዩ ቆይ ከናፉ ኪታብ ዋን ተከኝ ቀምነ ከነማ ነስባስቴ ዋን እንታ እንዱበትን የቻ ጎበዝ ቆይ ስለማታቅ ይችላል ይሄ መጽሐፍ ሳለ እናንተ ጋር መጽሐፍ ኤክስማሮስ ዘቅዱስ ኤጲፋኒዮስ አለ እናንተ ጋር ወይስ የለም ኦርቶዶክስ ውስጥ ያ ንጅራይም ንጅራ ቶሎ ይሄ መጽሐፍ ትቀበላለህ አሳየኝ መጀመሪያ ቀባችሁ ሰዋኝ ቀቡና ሞዲሲቴች ቦራቀስ ይፍረዳን አይደለም ትቀበላለህ ወይስ አትቀበልም እናንተ ኦርቶዶክስ ጉባኤ ዳላለም ውባት ታናን አልቀበልም ደገፈ ጉባኤ ዳላለም ኪታብጭ ቆይ ጉባኤ ዳላለም ኪታብጭ ስሮነ ታናን እንፍረዶ የቻ መጽሐፍ ሊኩን ጅራና አንጀቴ ጀታ ኦብሲ መጽሐፍ ሊኩን ጅራና አንጀቴ ጀታ ኤርገ መጽሐፍ ሊኩን ጅራቴቲ ትቀበላለህ ትቀበልም ብቻ ትቀበላለህ ሲቲን ፍረዳ ሲንጀ ኤቨር ሁኖ ሲቲሙልሳ ጅራ ከጀዶ ጉባኤ አን ሆላለም ብቻ ነፍረዳ ኤጲፋኒዮስ እንፍረዳ ጉባኤ ደገፈዶሽ ጉባኤ ዳን ሆላለም ጅራተ ኤም ፍረዳ ዮኪን ፍረዱ ሲንጀ ነሙዲስ ከሲ ግረሎ ይሄ መጽሐፍ ቆይ እንደዚህ በለኝ ይሄ መጽሐፍ በጉባኤ ተወግዟልና አልቀበልም በለኝ ማፈቀት የጥጥ ሲዱበዳን ማፈቀት የጥጥ ሲዱበዳን ጉባኤ ዳላለመና ሲፍረዳ ቆይ ምትቀበል ኮነ ጥያቄ ልጠይቅ ጅብሪል ዋና ከሲን ጅራው ሶንቴኒ ቆይ አቃሉ መልሳለሁ ብለህ ሌሎችን ዝም አስባልክ አይደለ አዋቂ ነህ ብለን ነው ወደ አንተ መጣ ነው ማትመልስ ከሆነ ሌላ ሰውን ጠይቃለንና የመጨረሻ ጥያቄ ነው የምጠይቅህ ይሄ መጽሐፍ አኒማ አዋቂ ተቲ በርዋንስ እንክጅብ እንደብሱ አማግኒ ቆይ ልጨርስ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ መጽሐፍ አለ ብለኛል ይህ እኮ ነጋፈት ደብሰን እሺ ኦኬ hinjira sinjede shi kitabonni jira fakkeenya dogongora qabu kitaba galla dirsaanaati of keessa dogongora qabu sinjede kitaba qulqullu irraa gaafii gaafadhu na gaafadhu yooki ammootiyyuu kasaappa qabu gubaa'idhaan laallamee ka jira jedhu as baasiti gaafii barbaadachira na gaafadhu yooki nagaan teenyaa jecha amma gaafii gara awwalitti deema awwal waan tokko waan dogongoraa waan dubbataniif አኪ ጅራታ ገልቺኒ አወል ዋይ ቁልቁልና ረቲ ማ ወሪ መሪ ወሊን እንጎነ ግዘ ተቆ ፈርሃን ቁልቁልና ክርስቲያን ምናምን እቴዋን ጅርቶ ሙስሊምና ደሞ ክርስቲያና በርሲሳ ከጀ ደቂቃ ዳመሪ አጎን ሙሳፋራ ሰገለን ከሰን ጅሩ ዮ ሲታ ሰው ጅራተ አኪ ነመብረራ እና ጅራታ ገልቺኒ ያቲ መናው ኪሙሪተር ኦጋፊ የከስ ኤን ፌት Safarhan. Jalata Engashin on Angela Engashin. Ustaza wal ifama silkina asa kada lagatu latul binan turte nanje chairo asa ade mamachi gauti achin nange na sawat inde ma ye tomura isa kana ani kan jedu parlama murtain jiru jachu jirani machafa parlama murta baka amma wan rad batira aye parlama murtaisen jiru jachu jira parlama morme jira ka jiru gavi da kuni tibuba me gi masafa parlama da murtae tamana mu qabu jarri ሲጀምር መጽሐፍ ቅዱስም እኮ በፓርላማ ነው እስቲ ቆይ እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጥያቄ ልጠይቅህና መጽሐፍ ዮሐንስ ራእይ ራሱ የገባ ቆይ እንኳን ይሄኛው መጽሐፍ ተውና መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ በፓርላማ ነው ተወያይቶበት ይህ መጽሐፍ ይሁን ተባለ ዮሐንስ ራእይ መች ነው የተጨመረበት መጽሐፍ ላይ እሺ እባክህ ተረጋጋ
amma gaaffii sanii na gaafatte amma waan duratti awwal dogongoree isa san gaafadha jechaan gaaffii. Awwal booddee gaafata nama deeqaa kun booda bilisoo ofii gaafadha. No, ammuma gaafadha. Ammuma gaafadha. Na booda gaaffii amma warra chaappaa malee naan jette kana warra chaappaa malee naan jette gaaffii amma naa deebisee kitaaba eessaa malee kanneen kitaaba ofii keetii barreessitee badhee keessatti guurtee fiddeen siin beeku bara. Ishi macaafa tokko malee macaafa tokko agarsiisa. Chaappaa malee nama miti. Nan dhaabadha sumaadhee karaa irratti man deemu. Macaafa chaappaa malee nama miti. Macaafa chaappaa malee nama tu. Macaafa malee nama tu chaappaa malee. Kwal tokko andi bakka chibisan tayyina. Gallati dirsaanaatiin amanoe. Gallati dirsaanaatiin infron. Ihe መጽሐፍ ታምናለህ? ሌላ ማለ ለኪኖ ገላት ድርሳናት ወሲንጀ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ተቀበላለህ? ማናቲ ቀጣይ ነጋፈተ ግን ዋን አወል ሰው በሰና ጋፈተቻ ባጋ ካድ ያረ ጴንጤ ሲጎደ ነብራ ባተ ኢንሻአላህ አረ ጴንጤ ታተ ወር ጴንጤ ተቀበሉ ቆፓ መጽሐፍ ቅዱስ ከነ ፍረት ተመፍረት ከብራው አመ ጋፊ ጋፈደን መጽሐፍ ቅዱስ ከነ ፍረት ጋፊ ጋፈደ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ከነ ፍረት ቀጣይ ነጋፈታ ጋፈደን ኦኬ ኤርጋ ፍረቴቲ ቆይ አንቱ ሙሩፊ ኤርጋ ፍረቴቲ መጽሐፍ ንኩን ቻፓን ቀቡ ኪጂባ መጽሐፍ ንኩን መጽሐፍ ቅዱስ ቻፓ የለውም ውሸታም ነው ባፈታ ከሰወኒ ሲንጀ ወይቱ እንጅ ኦኬ እሺ እኮ ቻፓ መጽሐፈ ቻፓ ማለት ወይን ቀቦት ከነስ ቆሻሻ ከት ገኑሪያ ካት ይጀቱ አልቀበልም በለኝ በል አይሳ ቁርአን ገጣ ጀዲ አመ ኪታብ ሁሉ ገጣ ሶንተን እሺ ኪታብ ቸነ ሙዲስ ቆቆ ኪታብ እሺ ኪታብ ቸነ ሩክተም ነው መጽሐፍ ቅዱስ አልቀበልም በለኛ ኢላላ እሺ ኪታብ ቸነ ቆ ኪታብ ቸ አፍራ ገረገርች ካሜራ ቸ ገረገርች ካሜራ አፍራ ገረገርች ኦኬ ሲገረገልች አብሽር ሙለታ ሞባይል ሲብሳ ቆይ ማ ሙይቲ ጎተን ረጅራታ ፈከኛ ማ ሙይቲ ጎተን ጋይስ ማ ነው ሙይቲ ጎተን ቆይ ኦብስ እኮ ሙይቲ ራካሳሺ ነው ወሊንዱ ባዶ ቆይ እንቀጣበሰ እሺ ሙይቲ ራካሳ ወኒ ሲንቆላችሁ እንጅሮ ኩኖ መጽሐፈ ከነ ሙይቲ ራካሳሺ ገረገች kan kedi sente wan nama dan dubbatin san siti safahan wajina sente mal ana duban ana wajin nama dhufe jira nama sana mo muyti godum qabdu wecha so wan takan dubbatin muyti rakasishi kuno kana tumuritan ande masa muyti godum takarakarta garagarchi kuno garagarchi akamitin garaga sharka to kondulati si ka bejira akka dargitu malina garagalch ko galabati ka takkan okay shiko akasin goda shakasiti mulata akasitti mo akkasoni sin jedhan jiru luki takkati sana kana garagarchi okay kuno okay anna ma ida kun ra ganattalte mo kami wanni ganattalte to konjuru shekana qofatu rajitele shekana qof magbiyan sa kuno badoda asitti mo baafata sajira kuno ባፈት የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት እዚህ ጋር ደግሞ የብሉይ ኪዳን ሁለተኛ የቃኖና መጽሐፍት የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ወንም ትራገረተ ነው ተቆንጅሩ ኪታብ እኝ ትፈከኛ ፍኩን ከኦርቶዶክስ ዲጋ ስንት ሄደ 80 አዱ ደካ እኮ በረካ መሳተማም በረሳ ላሉ እንደ ይሳናን ማን ነው በረሳ ባላ ወይ ሰብራ ረኪኖ ራገገነጠልተ የሰብራ ሲላላ ጎን ማን አንገለጠለ ኩኖ አስራ ኩኖ ሲጅራ እሺ ቆይ ናማ ኪታባ ቀበሉ ነው ገልጭሽ ገልቻ ጠባ በርባት ቦቴታ እኮ ገልጭሽ ማውን ገልጭ ወኒ አዳር ካን ቀብዱሳ እንኩኒ ቆይ መጽሐፍ እንኩኒ ኪታባ ብረንጅሮ ቆይ መጽሐፍ ነማኩን ከንፈርሃን በሬፈደዳ wanna akkasin jedhe tokkon jiru irraa kukkute tokkoffaa irraa kukkutuu kana deebisi quraana no farqa qabno kutaa quraana seeran qabna cha seeran qabishi habibi kiyya amma gini kitaaba qabon galchi utuna kan macaafa keessan qabutti qabdu taatani quraana sila jannata galtu akka macaafa keessan qabutti tu qabdan quraanni jannata maan nama galcha azab nama galcha habibi azab galtu daima indawum macaafa keessatti wonte jedhame walti funaane biratti kabajaa kaa jiro baleeso sigale kanaafuti waa kana kamarra kukkuteo kamarra kukkute akka fakkeenya quraan hola nyaatte gote bar wanni raajite tokkon jiru amma kan sin jedhu ati macaaf qulqulluu sin furattu dirsaanaati sin furattu ati kaleela sau gaannaa hora bakkaati macaafa paarlaamaan irra teessee macaafa paarlaamaadhaan qoy ande macaafa paarlaamaadhaan irra taa'ame meena obso boleesso paarlaamaan dhiyaatee macaafa barreeffame paarlaamaatti dhiyaatee paarlaamaa yoo itti tole kan kuffisu yoo itti tole kan dabarsu
macaafa akkasii malee fudhadhu ka jettu siyaasa malee kun amantii miti teenki hunna masagginaalla ansi faana xumuree jira itti okay qofa taragaage waan dubbatte irratti adeemsisu taragaage akkuma nama dubbis ati tumura usafarani kana tumurre irratti kijiba dubbatte waan dubbatte eshi nama asofsiisa guys parlama qabatu deemanii parlama na talaamne waan parlama amtaatu namoonni nama haasofsiisa taragaage rabbi waan irratti mari'atanii chaappaatti nuru mutammaree jedhee bar eshi na guddisi baqa rakkoon qabu na guddisan maal si guddisan haasai gaafii kan kee gaafas maal awwal maal sobee jette dubbadhu amma eshi duratti waan sobdee Allahan hin mul'atu teemi duratti Allahan hin mul'atu har'a namni tokko Allahan hin mul'atu ko ati moitii godhi ka nama tokko wajjin bicha Farhaan moitii godhi Farhaan maal jettan ati duratti hin mul'atan an jette hin mul'atu teemi Allahan arguun danda'u duniyaa irratti hin jedheen inshallah akkasitti tuufa eshi maal wannaan eenyu kana hayyee tole kan siin jedhu ani osoo achi biran gahin dura Allahan hin mul'atu kan jedhe maal sobi dafiti deebisi daf hin mul'atu teemi Allahan jettee min jedhin kana maal jennee dabarree jirraami kanaafuu jettee jirta kanaafuu na guddisi kana ammoo ragaadha na dubbadhu Allahan akka mul'atu jecha hin mul'ataami Allahan dubbadhu ka rabbiin hin mul'ata subhaanahu wa ta'ala Allahan hin mul'ata kinoo Muhammad argee jiraadha baay'ee bareedaa tokko jedhee dubbataa yoo Allahan bareedaa wayiiti hadisa wajjin naafidda hadisa sanada isaa wajjin naafidda ammatana dafi naafidda yalla si guddisa yalla dafi na guddisi kinoo na guddisi inshallah jetta sa inshallah jetta afaan arabaati inshallah ka arabaati okay dafi okay kinoo si mul'ata Allahan duratti mul'atu dha guys bicha na lala eshi way guddaa sirriitti na godhi seeran akka umman argutti Allahan bareeda akkamii akka ta'e okay kinoo si mul'ataami dubbisi jalqabarraa dubbisi si mul'ataami sin jedha hadiisichi maaltu mul'ata hadiisni si mul'ataami hadiisni maallatti mul'atare maaliidha sin jechuu jedhe kitaaba kamiin inoo maqaan hadiisaa si mul'ataami sin jedhe maqaa hadiisaati miti kun kitaaba maali jedhama kun maqaa hadiisaati miti waan beeku akkanuma dhufeena wajjin haasa'u maal jedha oy maal jedha dubbisi kinoo mishkaatii 700 okay gobas mishkaatiin maaliidha mishkaatiin maaliidha jalqaba maaliidha mishkaatiin sin jechuu jira maaltu na galchee na hadiisa keeti as biratti mishkaatii hadiisa kiyyaame mishkaat hadiisa sahih jedhamee guutuutti hin fudhatamu si galtee kinoo maal dha mishkaat maali maal jedha kun dubbisi kinoo maal jedha suurata rabbiif kun yaa gurba ana bar hadi kitaabicha si gaafachuu jira kitaabni maal jedha siin jedha kinoo mishkaat almasaabii dha gaafata saa ragaanaa fidu jira si gaafachuu jira miti situ gaafatama kinoo anka sii fide sii baasaa jira bar kitaaba kee maqaan beektu kitaaba kee maal jedha kinoo mishkaat mishkaat jechuun maal jechuudha maalidha mishkaat maaltu na galchan hiikkaasaa maaliif beekaree mishkaat dheera maal galchine maaliif beektee ragaanaa fidu deemte si galchu kanallee wandaadha chaappaa siinaa jechuun moo chaappaa irratti daachuu barbaada akkasiin jedhe maal jedha mishkaat jechuun maal jechuudha maalidha mishkaat jechuun እሺ በቃ ጎበዝ ከናፍዩ አመገራ ዱብስ ሐዲስ ሚሽካት የቹ ማል ጀቹ ሲጋፈቹ ጅራ ሚሽካት የቹ ማል ጀቹ ማል አኔ ማል ተነገልጭ መቃ ሐዲስ ቻት ማል ሲንገልጭ ነች ተረጋፍተቹ ጅራ እንዴ ማል ተነገልጭ ያዛ ሐዲስ ቻት ሐዲስ ቻት ሲፊ ሐዲስ ቻት ፈረቱ መቃ ሐዲስ አዲሚቲ ሚሽካት የቹ መቃ ሐዲስ አዳ ሚሽካት ከጀደሙ እንጅሩ ከና ሚሽካት ለኒ ከሙስሊማ መቃንሳ እኒ ከመቃ እንጅሩ ጌታምኒ ሚሽካት የደሙ ወን ሐዲስ ኒ ሚሽካት የደሙ እንጅሩ ኩኒ ማሊ ኬት ሰናና ጋበጣና ጋፈቹ ጅርታሳ كنو كتاب مشكات الزيفيدي مشكات مالي اباك كتابك يا مقاسي في ديتي كتابك مشكات مالي راسين جچو جيره مشكات مالي مقا مالي اكم فكني في اول كجدو كنا كما هيك مسنا كنا متكنو كل ده مقا كنا يقب مشكات اول مقا نماتي مشكات مالي ده مقا نماتي امال بكرين كتابك يا كتاب مقا كتابك تتبر كتابك كيف كتابك يا كمال ده مكا كتابك يا كمال ده كتابك كتاب مال جدام كتاب ني كم النساء بس راكون قبوش صحيح البخاري مشكات مال ده كنا دي بيسي سكنا ايش غوبز ده مال تو نغي كتاب مكا كيف فرتو كتاب مال اكو كتاب ده سي كو اكو غره كان كسي ودانا مال جنا مشكات مال غره ما نورا تاني بكنا ويب سايتي وانا كترا في دبر ويب سايتي مسلمات الرا في دي
akka keetti bareedaa miti. Website dii si waan barbaadde rafidi mishkaat maali si gaafachuu jira. Mishkaat kinoo kitaaba maqaa kitaaba eenyutu barreessee jira. Kinoo shi eenyu akka gabaasee Abdurrahmaantu gabaasee jira. La gabaasuu siin jeen eenyu barreesse kitaabni ka eenyuti. Kinoo ammaa si beeka kinoo eenyu akka dubbate maal kan beekne maal goona natti dhufte maal goona wajjin haasofta hin beeku jettee gadi teessee maal wannan jettu eenyurraa dhagee mishkaat ka eenyuti eenyu barreesse. Baakki taragaagge kitaaba hadiisa kee maqaa fudhattu. Eenyu barreesse siin jedha bara eenyu barreessee jira abbaa barreesse natti masitu haasa'u jira. Akkuma ati fudhattu kitaaba kee abbaan barbaade haa barreessitu kitaaba kana fudhattu. Infuratu eenyuti kitaaba maal callisee fudhatamu ani kitaaba eenyu kitaaba musliimaa taati kaakin websaayitii musliimaa irratti argamu fudhatu websaayitii musliimaadha haa ta'u websaayitii abbaa fedhee haa ta'u kitaaba eenyu barreesse si gaafachuu jira kinoo eenyu akka barreesse maa laallu kaasuma biratti kinoo arabiffa kana tiraansileetii haa goonocha asirra jira namni barreesse yaa kinoo eenyurraa dhagame akkoo eenyurraa akka dhagame kitaaba kee fudhattee war maal taate kino angoo Abdurrahman ibnu Ashim irraa akkana jedhu mana jedhee gabaasee jedhee dubbata. Gabaasa siin hin jenne kun gabaasa miti kan siin jedhe eenyu barreesse. Ani maaltu na galche kitaaba kee hin fudhatamu fudhattu. Maaltu siin galchine kana kan beekne maal godhuna bira dhuftee na wajjin haasofta. Waan sobdeef ka kitaaba kee. Abbaa barreesse kan hin beekne maal godhuna hin haasawa jettee ol seeni. Shadii sarra haa gaafadhamma gaafii. Gaafii adii sarra eenyu barreesse gaafachaatiin ture eenyu barreesse natti mul'isiin jedhanillee. Ancaapaa si gaafadhee bar eenyu barreessee namni si gaafanne. Lak eenyu barreessee itti gaafataa turte chaappaan gaafataa turte chaappaan ka paarlaamaati eenyu barreessee gaafachaa turte yalla eenyu barreessee. Kana hin fudhatamu fudhattooti. Hin fudhatamu fudhattu. Maal fudhachuu dhiisuu waan kiyya waan boodaati eenyu barreesse kitaaba. Fudhatamu fudhattu kanaafuu kitaabicha kee. Eenyu barreesse kitaabicha jalqaba eenyu barreesse kitaabni ka eenyuti. Kitaabichi kunoo mishkaateedha fudhatamu fudhattu. Eenyu barreesse. Abbaa barreessas biratti hin dubbatu. Deemi barbaadadhu kootu ka maal godhuna wajjin haasoftaati akka nama waa beeku nama godhate na wajjin haasoo dhufte fayyaadisa karaamudha. Fudhachuu dhiisuun sanii ilaallata eenyu barreesse kitaabicha dura abbaa barreesse. Maaltu na galchan abbaan barbaade haa barreessuun fudhatamu fudhatu. Yoo singalchineedha maal godhu haasoo dhufte reeduub singalchine maal godhu haasoo dhufte. Fakkeenyaaf quraana kee kanarratti suura tokkoffaa fakkeenyaaf eenyu akka barreessas gubbaarratti hin dubbatu kanaafuu hin dubbisu isin gaafadhachaa jira achirraan. Maali beektu malee quraanni kun eenyu biraa dhufee beektu malee gaafattaasa. Eenyu barreesse mishkaatti eenyu barreesse gabaabsisi gaafachuu jira mishkaatti eenyu barreesse. Amma gin akkuma quraanni kun achi biratti eenyu barreesse akka hin dubbanne kana hadiisni keetti dubbatu. Mishkaatti waan qabatu miti mishkaatti eenyu barreesse. Ekkoo hin fudhatu quraanallee. Maal fudhadhasaa abbaan itti nimi sirraa fudhadhasaa ma eenyu barreesse nama barreesse natti himi. Ana maaltu na galchaatiif fudhatu kitaabicha. Eega sin galchine maal godhu haasa'u dhufte dheeti. Maal natti maaltu na galchee jira haasa'u wanna googilii banee dhufeetiin maaltu na galchee dheeti. Kanan dubbatu waan ta'eef hadiisa biraa adeemu. Lakkeetti isa biraatti miti mishkaatiin eenyu barreesse kafi dura fiddeessan eenyu barreesse. Abbaa barreesse hin dubbatu achirratti maal taate abboo. Maal kanan beekne hin baratin maal godhu dhufte dheeti. Eessaa dhufteeti keetu watteenu mishkaatiin abbaa barreesse hin beeku kitaaba abbaa barreesse hin beekne akkamitti dubbiste. Waan takka hin beeknetti asitti itti kijibaa turte isa si gaafachaa raa gaafadhu kitaaba keetirraan. Dubartii sanu suuqeetti waan guddaadha dubartii ga'uun kan keessa darka guddaadha. Rifattee jirta amma waan hin taane kijibdee jennaan kitaaba keessatti baasee jennaan. Adatti rifataa isaa gurbaa. Amma gin gaafii si gaafatu. Hadiisa kee fudhatama fudhatu. Ka duraa san ta'e mishkaatiin eenyu barreesse. Hadiisa kee qo'e. Ana maaltu nagee hin dubbatu achirra siin jedhee bareenya akka barreesse. Maaltu siin geenye maaltu nagee jettee dhufte dee fiigaa tultul jedhaa maaltu dhufte maaltu si fiigee. Gaafii si gaafachuu dhufe ka kitaaba keetirraa waan kijibdeeti si argee jennaan. Eenyutu barreesse siin jedhe kitaaba akkamitti dubbisate abbaa barreesse kan hin beekne. Kijiba keetirratti waan an kijibe fidi jechuu dhiiste kitaaba eenyu barreesse dhiyeessaa jirtaam. Eessaa fiddeeti kitaaba abbaa barreesse hin beekne kitaaba abbaa barreesse hin beektu eessaa fiddeeti. Moo macaafa akkuma seera keessa deebii kana Museen du'e jedhee barreeffame san nama osuma beekna kan hojjetaman moo akkuma ibrootaadhaa osuma beekna sana. Addisichaan fudhatamu fudhattooti. Eenyutu barreesse abbaa barreesse natti himi daf. Abbaa barreesse achirratti hin dubbatu. Bakka barbaadde fidee dubbatu achirratti hin dubbatu abbaa kitaaba abbaa barreesse hin beekne akkamitti dubbiste. Yennaa tokko qoy wannaa ol galchiin. Googiliidhaasa wannaa ol galchii jedhaasa nam tokko ol siif hin nam tokko ol siif hin qabu simatu asitti inni zameetiin asii ba'a malee. Inni saarta bee sodaachaa jirta waan dura kijibde waan maal sirraadhees gurbaas yaa jira misa Allaan tokko kanatti jabaasisaa jira kanatti jabaasisaa jira maal eessanii isaa gurba maal sirraadhaa inni eessaa jirta googiliidhaati googiliidhaan natti deemtaasa eenyu barreesse mishkaati. Googilii mitaan websaayitii irraa baasee qoy websaayitii irraa baasee si gaafachaa jira eenyu kitaaba kana fudhatamu fudhattu.
Ana gaafa tasaa. Kitaaba eenyu barreesse naafit jecha turte miti. Akkuma ati deemte sanis si deemne eenyu barreesse gaafa abbaa barreesse daf. Esh eenyu barreesse ka jedhu immoo sarchi goone ilaalla kaawwanni biraa jira. Dafiya. Taragaggee kitaaba kee eenyu akka barreesse. Ammas googilii sarchi godhe fiduu ammas. Googilii sarchi godhachuu jira. Gaafa macaafa kana dubbistu baafata isaatuun kitaaba keessan barii kitaaba keessanii fudhachuu diddaartanii bar sodaatanii jirtanii kitaaba keessan waan ofii isaatii sobe jecha uummata keessatti dubartii ol galchee kitaaba fudhattu guys. Kan jedhu kitaaba dura jalqaba isaa qoyi kitaaba kana fakkeenyaaf yoo dubbistu jalqaba isaa abbaa barreesse dhageeffadhu yaa gurbaa wanna jedhu kitaaba jalqaba isaa abbaa barreesse dubbistee dinqaatee erga sanii achi ceetamu safaraa waggusitti garsiisu kunoo ebalutu barreesse maqaan isaa akkana jedhama warri hatame akkana jedhama jalqabni isaa akkana jedhe dubbachaa ture. Ati isa fitte kitaaba jalqaba isaa dubbifna barreesse hin beektuuti natti qixxooftee haasa'uudhaaf maa dhufte eessarraa dhufte ati? Waan sikkitoo waan ati kijibde san irratti kijiba keessa si mul'isu dhufecha fakkeenyaaf kijibtuun siidha kijibtuun daangaa kan siidha narraa gaafatu barbaachisa malee ati eessa dhufte kana suuraa sa'aa kana fakkeenyaaf namni barreesse akka kan kee waaqni lafarra bu'eetiin waa nyaatee waa dhugee naaf jecha lafarratti bu'eetiin waa nyaatee waa dhugee jechuu barbaada. Ashi amma haa gaafadhu gaafii Allaan hin mul'ataa jennaan hin mul'atu jettee kijibde. Dura jalqaba waan gochuu qabdu ati. Mishkaatiin eenyu barreesse kitaaba sana deebisi yalla. Ana maaltu na galche ana abbaan barbaade haa barreessu fudhatamu. Eegas hin galchine maal godhu dhuftee tultul jette. Hin fudhatamu ati. Hin fudhatamu. Ani fudhachuu dhiisuun waan si ilaallatu miti. Ati maal tultul jettee dhuftee ati eegan beekni kitaaba abbaa barreesse. Kanaafuu barreesse tultul jedhee maaltu si fide reedu. Waan sobdee fi dubartii ol galchite waan hin taane waan dubbatte. Ani sun maaliin beektaati kitaaba abbaa barreesse hin beektuuti. Abbaan barreesse osoo hin beektaati. Kitaaba qoyi kan jedhu kitaabni kan yeroo takka abbaa barreesse hin beeku jedha maaltu nagalchee jedha. Kitaaba akkaataan biyya keessatti dubbisani. Duuba kanarraa achi dubbisan moo jalqabarraa abbaa barreesse maqaa isaadha eessatti akka attamame ilaalanii dhufan. Ashi fakkeenya sii fudhachaa jira. Quraanni kun as biratti eenyu akka barreesse as gubbaatti hin dubbatu kan jecha suuraa al-baqaraa suuraa manaamtee kanneen akkuma sana achi biratti jira waan mishkaatti jira mishkaatiin ka fidde san mishkaatiin eenyu barreesse kitaaba eenyu barreessee jiru. Ana maaltu na galche abbaan barbaade haa barreessu gaafii fudhatamu. Eega si galchine maaltu xulxul godhe si fidde jedhu. Ashi kitaaba musliimaati kitaaba musliimaa mitiin. Eenyu muslimni suni maqaan qabu isaa musliimni moo akka ibrootatti isin amantan san osuma abbaan beekna. Kitaaba musliimati moo ka ibroota na gaafate. Abbaan sun eenyu muslimni sun. Moo ka musliimaa miti. Muslimni sun maqaan isaa eenyu. Musliimonni isin ka kitaabni kun keessa moo keessa. Eenyu ana barreessee jira mishkaatiin. Kinoo ergama rabbii irraa dhagee irraa dubbatee achi akka gabaafame. Eenyudha ka kitaaba barreessee sin jechuun jira kitaaba barreesse eenyu. Akkuma ati. Ana maaltu na galche abbaan barbaade haa barreessu ishiin fudhattu kitaaba kana ishii. Kitaaba fudhadhaaf hin fudhadhuun si ilaallatu sun. Eenyu barreesse dura kitaaba raggaasisii fudhattu naan jedhi. Eenyu barreesse. Fakkeenyaaf kan duratti san kashaappaan qabne fudhadhuu jedha ati isa kana fudhatamu fudhattu. Lakki duratti barreesse eenyu barreessitee gaafattee turtee bar eenyu barreessitee bar cabaan malee fudhannu jette yookaan wangee amma fudhannu jette eenyu barreesse dafinaa. Maaltu na galche na sassanii hin fudhatamu fudhattu. Ati maal yoo abbaan beeknedha maal kun na wajjin haasofta. Maal kun na wajjin haasofta. Ani eshi kanaafuu amma hadiisa kanarraa haa gaafadhan. Hadiisa irra gaafachuun dura eenyu kitaaba kamirraa akka dubbisaa jirtu dura bari. Eenyu mishkaati jedha kitaabni maqaa kitaaba keetii mishkaati jedha inni kun keetii. Kitaabni kiyyaa miti kitaabni ani kan barreessedha miti kitaaba. Eshi ka eenyu kitaabni kun. Yoo warri mudii kana qabdane. Kan musliima moo kitaaba musliimaa miti kitaaba. Maal jettee masi. Nama ollaa gashaa please. Okay. eenyuun ol galchani? Riyaa kiyya qo'a. አንድ ቁጥር ጻፊ ሪች eenyuun ሸዮ sana gadi buusa ishee Itoophiyaa moo maal jettee san gadi buusate ishee gasa rohoboo ta'etu tana buufnetiin ሪች አንድ ቁጥር ኢትዮ ነኝ የምትለው በአማርኛ ላይ እንጀራ መቃን እሺ ሜቲ ሪች ላይ አንድ ቁጥር ጻፊ ኢትዮ ነኝ የምትለው ኢትዮ ኦኬ አንቺ አንድ ቁጥር ጻፊ ምንድነው ወራ አራባን ደሙ አስጀላ ዳባምሲሳ ጀማዓ ያባካ መገረጋ ፊክያታ ደቦን ቆይ የሮ ተከይክ ሻዳ ዮ ጅራቲ ሻዳ ቀብሲምኔቲን ሲቲ ደቢናቲ
dubartii waan Daafii takkan kiyya taatee mujaadhaa isaa kitaaba sun dubbisin dhufe. Fayyaadisa karaa Nama muudaa. bilaan gashinaa qo'a gisee ishiin dhufte isinitti mashii. Maal ati maal kitaaba abbaan beektuuti akkanatti dubbiseettee nutti dhufta. Ashaatiin fudhatamu fudhattu kitaabicha. Kitaabicha fudhatamu fudhatu asuma qallaalii. Kitaaba kee Kana naa fudhatamu miti fudhatu. dura kitaaba abbaa bariiti kitaaba akkanaadhaa ebalu ka barreesse jedhiti fayyaadisa. Dhufteetuma jalliseetuma jedhu akka nama waa beeku kitaaba abbaan beektu garuu waan beeku. Akka waa beekutti maas isaa jira barbaadu jatti waan hin Dubartii dubbatta sanu dubartii yuun geessu dubartii sanuu geesse waan guddaa. Eshi amma hin fudhatamu fudhatu kitaabicha. Kitaaba abbaa biqiiltii natti gootu dur. Ana wallaahi ati hin fudhatamu fudhatu kitaaba kee. Maal jedhee fudhadha maal sirraa fudhadha saa? Kitaaba abbaa beektu malee jallisee sirraa fudhadha moo ani? Abbaa beekiitii gootu kitaaba akkanaadhaa ka ebalu barreessee jedhi gootu. Malee akkanumatti lafaa kaate. Ati amma akkana jechuun bar googilii irraa sitti erganii jennaan chuchuchuchu jettuu fiigaa dhufte malee wanti kun Kinoo barreessiteerti ustaas. dhaggeeffadha. Barreessiteerti Eenyu jetti kinoo. mee Xaabiyaa lakkoofsi waliin tokko gadi barreesse. Nama gadi buusaa piliis nama kaan. Kinoo ilaa ammallee barreessiteerti. maal jetti mee? Itiyoo nanya ነበረ ስሟ አሁንም ጻፊ lakkoofsi tokko barreessime. ኪኖ barreessiteerti amaariffaan jira maqaa ishee kinoo. Wanni tiyoolojii jetti. خلاص. Islaamummaa qabattee jirtiimi? Okay, tamam. Hayyee tol. Bareedaadha tol. Hayyee baasii kitaaba abbaa barreessinaa baas dafiiti. Saatiin irraa fitiin. Hin fudhatu kitaabni kan musliimaa miti. Ka biraatti adeemu gaaffii biraatti. Abbaa kun gurbaan nagaa qabaa isaa mucaan nagaa qabaa fayyaan si keessatti kitaabni kun kan musliimaa miti naan jedhu. Wagguusitti mul'isu. Dhaggeeffadhu. Farhaan wagguusitti mul'isu bar kitaaba as fuudhee kunoo akkana jedha jalqabni isaa. Kunoo kitaabni isaa. Dhaggeeffadhu. Kitaabni jalqabni isaa mata dura isaa akkana jedha. Ebaluutu barreesse bara akkana hattamame jedhee sitti mul'ise. Bifa san hin deemu. Dafiiti akka farhaan sitti mul'ise san sanuyyuu diddeemeti ka farhaan akkas sitti mul'ise san. Kitaaba jalqaba isaa umura isaa waan jedhu guutuu isaadhaa fudhadhu. Kanaafuu kitaabni kun kan musliimati moo kan musliimaa miti? Yaa gurbaa muslima eenyu jedhee tuuhuu barreesse. Beekuu qabdeessa kana. Abbaan barbaade haa barreessu naa jedhu jinniin illee haa barreessu maaltu na galche kitaabni kun kan musliimaa. Jinniin siyaa nyaattuuti jinniin barreessee amannaa nuti. Maal godhasa kun? Jinniin haa barreessuudha kun fayyaanis karaa. Obboleessi keetillee haa barreessu kabiraallee haa barreessu. Gaad. Anatu ragaa sii dhiyeeffata. Koi. Anatu ragaa sii dhiyeeffata. Ragaa sii dhiyeessa. Maal ragaa maal naa dhiyeessi ta'ee ragaa kun fayyaanis. Ragaa rabbiin akka mul'anne sii dhiyeessa koo yeroo takka. Anatu sii dhiyeessa jalqaba ragaa na gaafachuu qabdaa sii galte. Ragaa na gaafachuu qabda jalqaba. Maalidha ragaan kan kee jette? Ragaa sii baasa. Yeroo takka na eegi amma kan kee wallaaltee jirta yalla. Gaa. Asin mul'isoo kan adiisa biraan adiisa caqqeessi Adaba qoradhuun jeeqini dhaggeeffadhu. Maal jeeqaaran sodaachaa jiru. Amma ragaa yalla hingaa gaafii amma ragaa ofii keenya dhiyeeffanneeti rabbiin maal akka jedhe itti dubbannaa jechuudha. Si galtee akkasanitti irraa taasifama. Ana teechistee sobdaa osoo hin ta'in yeroo takka kalas carraan kan kee dhumatee jira daqiiqaa hedduu siif kenneeti wanna siin jechaatiin ture. Abbaan barbaade haa barreessu bara adiisa kee wanni nagalchi tokko jiruun fudhatu. Abbaan barreessaa galchuu maal wannaa seetamu irboota seetamu irboota moo ibroota jettan san seetamu. Kanaafuu kitaabni kee wal'aachaa kanaafuu. Okay, dhaggeeffadhu amma ragaa ana sii kenna kalas dadhabde maal ibroota seetamu osoo abbaan beekne ka jedhimne ittamannu. Mana nagaa qabdaati abbaan fedhee barreessu nuun jedhan sana nagaa qabaa gurbaa. Ati dura eenyu akka barreesse naaf fiduu qabda achi boodaan ammoo ani ittiin amanu lakki kitaabni kun akkanaadha jedhee sii deebisa akkasitti sitti si wajjin haasa'a. Maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala sirriitti ilaala yaa jamaa suuraa 7ffaa irratti. Suuraa 7ffaa ayata 143 isinitti mul'ataa jiraami ayata 143 akkana jedha yeroo Muusaan jedha beellama keenyaaf dhufee rabbiin isaan dubbatu maal jedhee yaa gooftaa kiyyaa jedhe yaa rabbi kiyya yaa gooftaa kiyya of argisiisii jedheen sin ilaalaa jedhe rabbiin kadhachuu jira yaa rabbi an of natti agarsiisii an sin ilaalaa jedheen jedha rabbiinis maal jedheen rabbiinis nan argituu jedheen rabbiin subhaanahu wa ta'ala garuu gara gaaraa ilaali yoo bakka isaatti ragga'eef na argitaa jedhee jedha amma asitti eegasani ammoo yoo ragga'eef yoo gaarri kun gad dhaabbateef na argitaa jedheen san boodaanoo yeroo rabbiin isaa gaaraaf mul'atu daakamaa lafaan qixxaa'aa isa godhee jedha si galtee ergasani Museen of wallaalee jedha in kufe yeroo of barus ati qulqulloofte jedhe
gaarri yoo gad dhaabbateen argitaa jedheen gaarri egaa gad dhaabba gad hin dhaabbaneen argitu jedheen rabbiin subhaanahu wa ta'ala nan argitu jedheen dubbatee jechuudha kun ragaa tokko lammaffaadha suuraa al-an'aam irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan dubbatu finneetiin dubbanne suuraa jaffaadha kun suuraa torbaffaadha qaama dubbanne kun tamam maal jedha وربك الغني ذو الرحمة أيوة يا معشر الجن والإنس أما ورد مكتراساتي كتراسي عفدو يتا إيك سواجي انت بچو بس انجر قربا أنو تي وانا سيرة ينيو في بار سواجي انت بچو رافي متي رقاسي تكيني ارقاساني سيامن سيبني سبرا ديمنا مالي أكاسي متي أوف سيتي كوسي ومانا نامان سيستو أديسا كيف رچول دار تابر أوبسي رقاسي غافني روم دايقا ميكسي أوبسي انغا أشي دقيقة ناكن ميانا قرطاي دقيقة تكريسي سكندي تكسي فين كنو بفكانان نما وان بيك نوجيني إنما دوبرتي مالي أمسيسو أشي ما لا دوبرتي وسوغيتي وان كاتو والله دوبرتي كيساني في ميديا كان رجال وسو دوبرتي كيسان جرات شوبا جرات ساليني أيتوني دوبرتي كريستانا وزوجات شوبا تكاتا دوبرتي في كيتي كدار تابر الله كي أكبر إيدا يوتا كنا فوبسي قربا بسم الله روتا كوبسي رقا كنا تجيرا رقا ربنا كمولاني رقا كنا تجيرا أشي دايقا ناكن إجولي شماري أتاي دايقا ناكن نتا قربا رقا ساسا مجاجل لسه لا يرو كاميرا رقا سيكنو جيران أو سيكانا أيوة أوبس هاي سورة جافا آتا دبافي سورة جافا آتا دباف سدي ربنا كان جيل الدنيا دي أغرتم إسان أغرتو جيل فدو قربا وانت كان بيكن أمتا ماجين قربا إيجي يرتك إيجي راسي كنو تجرى أوبس يرتك أوبس هاي تمام الدنيا دي أغرتون إسان أغرتو جيل إني أمو أغرتون دالي أرقا قربا رقا فرط تمام فرط كان سيجي تجرى جربان رقا فرط تمام فرط تبسي كتاب نغافت غافي مو غبان غدسين تولله غبان انت غدسين دمو غبان غدسين كتاب ني كتير من تبسو كتاب ني كتبسو eba ke taragagge akkuma ke quraana ke kana gubbaa fi jala hin qabne kana isa akkasumatti jiraadis ni keetillee jecha amma fakkeenya quraana ke gubbaa jala kan dura kon kan keessa sani situ gubbaa jala kan quraana keetillee abbaan barreesse hin jiru akkam sii goona no kitaaba keetillee quraanni abbaan barreesse tokko beekna sani rakadina an kasin jedhe mishkat al masabi ajanda jiru fayyadin mishkat al masabi eenyutu barreesse kitaaba akkata tisentu ati asini tisenta mo kitaaba bagara tisenta mo asini tisenta abbaan barraa'in agarre abbaa barreesse agarre hangaafi agaafadhu deemi baradhu kottu agarreeti deemi barbaadi kottu yalla amma baradhare shi ka sobdeo allaan kee akka mul'atu yalla deemi baradhu kottu nama abna baradhu mishkaati haa baradhu shi okay mishkaati haa baradhu yalla kutu birra yalla tahi ashi sahih bukhari si aga deemi wa baradhu ti kottu jalqa sahih bukhari si agaafadhu mishkaati haa beeku badhu yalla sahih bukhari si agaafadhu yalla sahih bukhari si agaafadhu Bukhari maal gaafate sa kitaaba waggoon beekne dha maal gosaati si wajjin finne sa kitaaban barreessu maayimi akkana kana tume dubartii wallahi rabbii kiyyan ka kadhe usu dubara shamarri kiristaana usu asirra jiraatu baatte takkattiin isi asirra jiraatte takkattiin isi asirra jiraatte wallahi rabbii kiyyan ka kadhe takka nama kiristaanaadha jechuudha kiristaana ta'e ka ijoollee shamaraa jalatti galeen deemne takka argatanii beektan hundi isaara kiristaana shamara jalaan deemu ijoollee shamaraa tuffataan isaa shamarri kiristaanaa bar dhiira taatee ka dhaabbattee dhugaa dubbachuudhaaf dhiira taatee dhaabbattee nu afooyyuu dhaabbattee kan amantii ofiitiif akkanatti dhaabbattu jira osoo jarri jiraachuu baattee isin hin jirtan akka dhawaa kana min sobee yaa jamaa hin sobne wallaahi hin sobne shamarri kiristaana osoo jiraachuu baattee silaa wannan tayyib kitaaba mee akkamitti dubbisaa yaa jamaa mee tan isin gaafadhan karaa gabaabaa kitaabni akkamitti dubbifama kitaabni jalqaba oguu dubbifamu namni kitaaba oguu dubbisu eegalu as dubbise amma fakkeenya usaa farhaan itti garsiisaatiin ture akkanuma kanaa miti farhaan wayita itti garsiisu kunoo kitaabni maqaan isaa akkana jedha namni barreesse akkana jedha bakka itti maxxanfame akkana jedha jedhee fuuldura isaa kana naabani jedheen kitaaba baneefi kunoo bakkana jedhaa jedheen usuma akkana itti dubbatu hin fudhadhuu jedheen okay seensa dubbisa namni nutti dhufe nu gaafate mishkaata akkana jedha mishkaata eenyu barreesse in beekaman hin agarreen maal jechuudha isaa kun
Maal jechuudha isaa? Xayyib eegan beeknedha eega dubbisteen jira. Nama barreesse eegan beekne ana wajjin maal haasoo dhufte dha. Googilii akkana jechuun bar karaa gabaabaadhaan nama waa dubbise osoo hin taane nama googilii irraa waa barbaadeetiin dhufe jechuudha. Hanqina kun wannaadha. Googilii irraa nama barbaadee dhufe jechuudha. Namni beekumsa qabu fakkeenyaaf amma kitaaba tokko yoo dubbisanii kitaaba kana yoo dubbise kitaaba kana dura jalqaba mata dureessaadha dubbise. Samboodaan eenyutu barreesse? Eenyu barreesse dubbise? Samboodaan jalqaba isaadhaa keessa seenee eenyudha eessatti maxxanfame eenyutu barreesse maaliif barreeffame jedhee wanna isaadhaa jechuudha seensa isaadhaa dubbise. Achi boodaan ammoo kitaabni maal jedha keessa jedheetiin keessa isaadhaa dubbise. Amma kun ammoo mishkaati eenyu barreesse jennaan hin beekuu jedha. Okay. Hin beektuuti amma asii si barsiifna dura laayivii irra si barsiifna ammoo dura bareedduuti gootu. Hundisee akkasuma wallaahi akkuma kana kan. Bukaarii jedha malee Bukaarii eenyu barreesse osoo jedhe Bukaarii illee abbaa barreesse hin beeku. Bukaarii eenyu barreesse osoo jetteen hin beeku. Macaafa isaanii illee qabatte hin beeku. Muslim jedha sayyee Muslim jedha sayyee Muslim eenyu barreesse hin beeku. Abbaa barreesse hin beeku. Sababni isaa beektanii kitaaban dubbisaniiti biti wanni isaan deemanii googilii irraa googilii char eega san irra seena wassalaam. Akka kanatti namni qajeelaasa. Akka kanatti namni kitaaba dubbisa. Akka kanatti namni waa hubata. Akka kanatti addunyaa keessa jira amma sa'aatii kana namni akkanatti waa dubbisu jiraasa. Zamana kana keessa hin dabarre amma zamana kana keessa nuti hin dabarre. Erga sadii ammoo ati kiristaana bakka buutee deemu jirta naa wajjin haasa'uudhaaf deemu jirta abbaa barreesse hin beektu. Ore abbaa barreesse hin beektu. Erga sadii ammoo na haasofsiisaa ragaa fidadhaa jedha. Ragaa maalirraa fidatte kitaaba hin beekamne irra. Kitaaba ofii kan keetiin hin beekne.